Bonjour, on a dans cette vidéo des phrases positives de la vie. في هذا المقطع معنا جمل إيجابية عن الحياة. Ça va vous plaire, je suis sûre. ستعجبكم أنا متأكدة. On lit ensemble. نقرأ مع بعض. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Ok. أشرح هذه الجملة. تأكد من الإملاء. Ne laisse jamais لا تترك أبدا. Ne laisse jamais, jamais, أبدا. Les ombres. Une ombre هو الظل. Les ombres الظلال. D'hier, ظلال الأمس. Obscurcir, obscurcir, تظلم. La lumière, نور. De demain, نور الغد. Ok. المعنى جميل جدا. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie. Ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie. Ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie. المعنى ce sont souvent غالبا les mauvaises personnes الناس السيئين الناس أو الأشخاص les personnes هو الأشخاص mauvais يعني سيء mauvaise سيئة فهنا الأشخاص بالفرنسية نقول une personne فلما نقول une personne سيكون مؤنث فنقول mauvaise personne الشخص السيئة لكن هنا للمؤنث المذكر في المعنى أيوة الكلمة مؤنث une personne mauvaise les personnes mauvaises ونقول les mauvaises personnes les هو الجمع معناها هنا الأشخاص السيئين qui t'apprennent الذين يعلمونك apprennent le verbe apprendre يعلم أو يتعلم تعلمك هنا تعلمك من أنت هذه تي الحرف التي هذا يعني تعلمك أنت التي كي يعني التي تعلمك هنا الأشخاص السيئة تعلمك les plus grandes leçons أكبر دروس de vie الحياة واضح المعنى ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie هما عادة الأشخاص السيئين الذين يعلمونك الأكبر دروس الحياة une leçon الدرس les leçons دروس لاحظ هنا عنا حرف السي هنا وضعنا هذا الشكل هذا هو اسمه سيدي بالفرنسي لو ما فيش هالسيدي سنقرأه لو كون لكن حطينا السيدي سيقرأ leçon une leçon les leçons الدرس ok de vie ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie الجملة التالية la phrase suivante on lit cette phrase ensemble الجملة التالية نقرأها مع بعض si tu essaies tu as une chance de perdre si tu n'essaies pas tu as déjà perdu
Tu relis avec moi une autre fois. Si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. اقرأ مرة ثانية اكتبها احفظها. Si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. اقرأوها بسرعة. مش بسرعة لكن بالقراءة العادية. Si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. المعنى si tu essaies إذا أنت تحاول tu as une chance de perdre عندك فرصة للخسارة يعني تخسر. Si tu n'essaies pas إذا كان لا تحاول si يعني إذا كان لا تحاول tu as déjà perdu خلاص أنت قد خسرت. أوكي أقرأها مرة ثانية. Si tu essaies tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas tu as déjà perdu. Essayer هنا هو الverbe essayer. essayer يعني يحاول. essayer يحاول. Ok. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent. C'est d'apprendre comment danser sous la pluie. الحياة ليس أن تنتظر أن الرعود تمر لكن هي c'est d'apprendre أنك تتعلم comment danser تتعلم كيف ترقص sous la pluie كيف ترقص تحت المطر. طبعا هنا المعنى ليس بنفسه ليس المعنى حرفي المعنى فيه رموز. La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent يعني الحياة ليس أن تنتظر المشاكل أو أن تقع المشاكل لا c'est apprendre comment danser sous la pluie كيف تتعلم أنك تمرح danser يعني ترقص. أنا أقول تمرح أو تعيش بسعادة تحت هنا قال sous la pluie تحت المطر ولكن أنا أقول في ظل هذه المشاكل كيف تعيش في ظلها. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. رائعة جدا. أقرأها مرة ثانية سأشرحها. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Ok, آخر مرة. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. اوكي اشرح المعنى. كما قلت يمكنك أن توقف الفيديو وتكتبه طبعا وتتبع الإملاء وتكتبه من جديد وكأنه إملاء واختبار لنفسك. أوكي. Nous sous-estimons نحن لا نقدر غالبا. Nous sous-estimons لا نقدر souvent غالبا أو عادة le pouvoir d'un contact يعني قدرة التواصل. d'un sourire الابتسامة نحن لا نقدر قوة هنا le pouvoir قوة الاتصال. قوة d'un sourire le pouvoir d'un sourire قوة الابتسامة. le pouvoir d'un mot gentil قوة الكلمة الجميلة الطيبة. le pouvoir d'une oreille attentive قوة الإنصات بانتباه
أنك تنصت إلى شخص ما بانتباه. le pouvoir d'un compliment sincère. le pouvoir يعني قوة un compliment sincère يعني مجاملة sincère يعني صادقة. ou de la moindre attention. يعني le pouvoir de la moindre attention. قوة الاهتمام بأقل شيء يعني ازداء الاهتمام بأقل درجة le moindre أقل شيء. أوكي أقل نوع اهتمام بشخص ما. ils ont tous كلهم هذوما اللي هما le contact, le sourire, le mot gentil, l'oreille attentive, le compliment sincère, la moindre attention. ils ont هذوما كلهم عوضناهم كلمة ils ont tous كلهم معهم le pouvoir قوة أو قدرة de changer une vie. كلهم عندهم قدرة تغيير حياة كاملة. واضح المعنى هنا؟ يعني اجلس مع نفسك وحاول تشرحه لنفسك ثم اقرأه واحفظه. سأمليك الآن. حاول أن تكتبه بدون الانتباه إلى الشاشة. nous sous-estimons. nous sous-estimons. عندك تيغي شرطة صغيرة ما بين sous-estimons. ok le verbe sous-estimer. ok souvent. souvent. le pouvoir d'un contact virgule فاصلة يعني d'un sourire ok sourire d'un mot gentil عنا دي apostrophe d'un mot gentil d'une oreille attentive oreille أذن d'une oreille attentive d'un compliment sincère ok تذكر ما معنى compliment ou de la moindre attention اكتب ou de la moindre attention. ils ont tous أنا أقرأها tous. في ناس تقرأ ils ont tout لأني في الآخر S في من يقول tous. ils ont tous le pouvoir de changer une vie. ok la vie passe tellement vite. si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. La vie passe tellement vite. Si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. La vie passe tellement vite. Si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. آخر مرة. La vie passe tellement vite. Si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. الحياة la vie passe tellement vite. passe يعني تمر. tellement يعني بشكل tellement vite. Il est tellement intelligent. يعني هو très intelligent. هنا très vite بسرعة. La vie passe tellement. هنا tellement تمشي مع adjectif. اوكي هي مش adjectif هي مثل très ok très intéressant tellement intéressant tellement vite tellement intelligent يعني tellement هي تؤكد معنى الadjectif تؤكد معنى الصفة. ok la vie passe tellement vite si tu ne t'arrêtes pas. إذا أنت لا تتوقف pour regarder لترى autour de toi لترى حولك autour يعني حولك كيفاش عرفنا حولك لأن هنا autour de toi. لو كان عندي حولي سأقول autour de moi. حوله autour de lui. حولها autour d'elle. حولنا autour de nous.
حولكم autour de vous. فهنا toi تغير عشان نعرف حول من. أوكي autour de toi de temps en temps من وقت إلى آخر tu pourrais la manquer. يمكنك أن هنا في معنى أن تخسرها أن لا تعيشها مثل ما تريد. أوكي لكن هنا tu pourrais la manquer لو شرحنا بالمعنى المقصود يعني يمكن أن تفوتك الفرص. أوكي ليس ما لا تعطي نفس المعنى الحرفي. tu pourrais la manquer tu pourrais la manquer في معنى يمكنك أن تخسرها. أوكي أنا لا أرى في معنى تخسرها بمعنى أنك لا تعيشها مثل ما تريد أو أن تسعد فيها من الحياة. هنا tu pourrais la manquer لا تعود على la vie. لا هذه la vie ولا هذه مش نفسها. هذه article يعني في الفرنسية مثل في الإيطالية ضروري عنا حرف للتعريف أو للنكرة. لا للتعريف une للنكرة. نقولوا la vie يعني حياة. une vie يعني la vie يعني الحياة. une vie يعني حياة. لاحظوا la vie الحياة كلمة معرفة la vie. لكن une vie كلمة نكرة ما عندناش ألف لام بالعربي يقولوا حياة. لا بالفرنسية نضع un وإلا une la وإلا le. أوكي هنا لا هذه لا تعني هذا الارتيكل أداة للتعريف. لا هنا لا هي ضمير معنى tu pourrais manquer la vie. tu pourrais manquer la vie يمكنك أن تضيعها أن تخسرها. ها هنا أضع حرف لا ضمير يأتي بعد هنا قبل الفعل. tu pourrais la manquer. tu pourrais la manquer. أوكي وإلا tu pourrais manquer la vie. Très bien. أوكي نقرأها مرة أخيرة. La vie passe tellement vite. Si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi, de temps en temps, tu pourrais la manquer. La vie est un défi. Vis-la. Sens, aime, rit, pleure, joue, gagne, perd, trébuche, mais relève-toi toujours et avance. Oh oh oh. La vie est un défi. Vis-la. Sens, aime, rit, pleure, joue, gagne, perd, trébuche, mais relève-toi toujours et avance. La vie est un défi. Vis-la. Sens, aime, rit, pleure, joue, gagne, perd, trébuche, mais relève-toi toujours et avance. آخر مرة. Je lis la dernière fois. أقرأ آخر مرة. La vie est un défi. Vis-la. Sens, aime, rit, pleure, joue, gagne, perd, trébuche, mais relève-toi toujours et avance. الحياة هي تحدي. La vie est un défi. تحدي un défi. Vis-la عشها. لا كذلك هنا تعود vis la vie يعني عش vis le verbe vivre في الأمر مع tu vis la. Sens يعني أشعر. aime حب فيها يعني تعلم الحب فيها هنا aimer يحب. أوكي ris اضحك. pleure ابكي. joue العب. gagne اربح. perd اخسر. trébuche تعثر فيها يعني تعترضك مشاكل وهنا trébucher يعني تعثر فيها. mais relève-toi ولكن relève-toi انهض toujours دائما et avance وتقدم. mais relève-toi toujours et avance. ok La vie est un défi. Vis-la. Sens, aime, rit, pleure, joue, gagne, perd, trébuche,
mais relève-toi toujours et avance. طبعا أساسها وبدايتها الصلاة في وقتها وبر الوالدين للنجاح في الدنيا والآخرة.